Guys, tara, let's go. Tapat na king, tapat din. Hello guys, so for today's vlog guys, mga kami ng langka guys. Tingnan namin kung mayroon ng luto. Tara, let's go. So guys, positive, merong luto. So guys, may luto guys, oh. Isa. So guys, mayroon isa guys, tingnan pa natin kung meron pa. Oh. Nabaw. Oh, kalau dagdag. Ano po, luto mo po. Luto ka. Luto na. So guys, merong luto guys. So, let's go. Guys, may nakuha akong luto guys. Oh. Ari kulo. Takol. Ari luto oh. Luto. Kuha noy. Bilang luto. Ari luto. Kuha. Kuha out da sa puno. Ay guys, so yung isa guys oh. Abaw. Bigol. Guys, tara na guys. Sa arasta ko lo. Nan. Yang kang kabil. Ulang kalang pa man eh, oh. Guys, Uy, luto na luto. guys. Ang dami. Okay, luto. Yung nga lang, pagkaluto niya.